नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पेट्रोलांत 20% इथेनॉल मिश्रण वापरिल्ल्यान भारतांतलें कार्बन डायऑक्सायड उत्सर्जन 736 लाख मेट्रीक टनांनी कमी जालां अशें केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वराक पुरवणी प्रश्नाक जाप दितना गडकरी हांणी म्हणलें की इथेनॉल हें एक हरीत इंधन आसा आनी ताका लागून प्रदूषण कमी जाता आनी शेतकाऱ्यांचें उत्पन्न वाडपाक मदत जाता. सध्या भारत दर वर्सा सुमार 22 लाख कोटी रुपयांचें जीवाश्म इंधन आयात करता. भारताक विकासशील जावपाक जीवाश्म इंधन स्रोतावेले आयात बिल कमी करपाची आवश्यकता आसा अशें तांणी म्हळें. हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है. इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है उसके कारण विशेष रूप से कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है. हरीत उर्जेक प्रोत्साहन दिवपाक 5व्या हायड्रोजनाचेर चलपी गाडयेंतल्यान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी संसदेत पावले. उपरांत माध्यमांकडेन उलयतना तांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला हरीत हायड्रोजन खातीर चळवळ सुरू केल्या. हरीत हायड्रोजनाच्या निर्मिती खातीर राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन अभियान आनी हेर उपक्रम सुरू केल्यात. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजने वरवीं 24,000 कोटी रुपया वांटप केले. तांणी समजिकायेच्या कबलाती विशीं सांगलें. देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे डिपार्टमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज एमओयू साइन किया है. इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट्स आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है. राज्यसभेन आज युनेस्कोच्या अमृत सांस्कृतिक दायज वळेरेंत दिवाळीच्या शिलालेखाचें कौतुक केलें. राज्यसभेचे अध्यक्ष आनी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळें की हो देशा खातीर प्रचंड राष्ट्रीय अभिमानाचो खीण. हो फक्त एक उत्सव न्हय तर तो काळखाचेर उजवाडाचो आनी अज्ञानाचेर ज्ञानाच्या विजयाचें प्रतीक आसा. दिवाळी हो भारतांतलो 16वो शिलालेख उत्सव आसा. तांणी आशा व्यक्त केली की ही कामगिरी लोकांक देशाच्या समृद्ध दायज आनी परंपरांचें जतन, प्रचार आनी अभिमानान नूतनीकरण वचनबद्धतेन मनोवपाक प्रेरीत करतले. Prestigious recognition has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It is universal philosophy, cuts across faiths, regions and generations, embodying the very spirit of India that is inclusive, radiant and resilient. गोंयांतल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थेन 4थो स्थापणूक दीस मनयलो. तातूंत आयुर्वेदीक भलायकी, संशोधन आनी शिक्षणाच्या मळार व्हड कामगिरी आनी फुडाराच्यो येवजण्यांचेर उजवाड घाला. ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून संस्थेन प्रसारमाध्यमांक 17 ते 19 डिसेंबर 2025 मेरेन नवी दिल्लीत जावपी पारंपारीक वैजकी विशींच्या दुसऱ्या संवसारीक WHO शिखर सभेविशीं म्हायती दिली. AIIAचे संचालक प्राध्यापक प्रदीप कुमार प्रजापती आनी AIIA गोंयची डीन प्राध्यापक सुजाता कदम हांणी दिल्ल्या ह्या म्हायतींत पारंपारीक वखद क्षेत्रांत भारताच्या वाडट्या जागतीक भुमिकेर लक्ष केंद्रीत केलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, महाराष्ट्र, उत्तर अंतर्गत कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगणा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत थंड लारां चालूच उरतलीं असो अदमास काडला. तशेंच आसाम, मेघालय, उदेंत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा आनी उत्तराखंड हांगा कांय सुवातींनी धुकें पडटलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर कांय सुवातींनी वीज आनी वादळी वारे वांगडा गडगड मारपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. दादल्यांच्या क्रिकेटांत आयज न्यू चंदीगडांतल्या मुल्लनपूर हांगाच्या महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत मालिकेच्या दुसऱ्या T20 सर्तींत भारतीय पंगड दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. मुल्लनपुरांतली ही पयली आंतरराष्ट्रीय दादल्यांची क्रिकेट मॅच आसतली. मंगळारा जाल्ल्या मालिकेच्या पयल्या मॅचींत व्हड जैत मेळयल्या उपरांत सूर्यकुमार यादवाच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड सध्या 5 मॅचींच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडीर आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.